صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا في هذه البقعة الميمونة أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. نشهد جميعا أمسريا أمبلا كفني في هذه البقعة الميمونة نينو سيورن مبالا أنه ألكر أدى الأمانة على الدانتيا من داما على الكونفيانس من داما أياد دي جو نمانا ونصح الأمة على ياتشيكنا منتو منوما أي كوننا دياك منتو ننو وللا ما فيدوما بلغ الرسالة أياك تشيلا الله سجو نمانا أمي الله تعالى دلي كأني نكيدن سنمان لكفو الله تعالى برا كيامدو على مكلام. الحمد لله رب العالمين أنك الممين داسلا الله تعالى كما كان بدوما كيسا دو قرانا كنو كايرا كاكافو كو جوغيا لابانت فوي فو كولولو جوغيا رما نيني چوكوربا دوye الله تعالى يسكه aye ala ye sene furu dama abe sene ke naka sene dena wati wati nin chokoroba abe desebato wele kana abo wele ka be muma awuye na nka foro ka denke aw nu yoro mi men ka foro la me aw nu yoro di awma chokoroba ni ne tunya ka baray Allah taala ye deun dama deun tun ka chabulu chokoroba ala kitwa ka mansayala Allah taala ka saya senin chokoroba foro labana jombolo foro labana dombolo chokoroba tunyo foro tigiye atume desebato son ni foro ka denke wati mi me ala ka chokoroba ka karfam nala Allah taala ko ni kisa belebele abena Allah kali ala krai sallallahu alaihi wasallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah taala ko Muhammadu maka kafir munu kenime kisege Walid ibn Mugira ajugu yala ala karama ko saba ana kafiru nyo Abu Jalina nyo naw ala ko kabe na misal yadul laburi ala karakan sallallahu alaihi wasallam kafiru nube bara kala mautamana nunu nya minu jugu yala katmenika. Allah taala ko inna balawnahum kone Allah taala yenunu la jarabi sugujuma kama balawna ashabal janna komi ne Allah taala nan ko tugu la jarabi chogomi ama fo foro ni jardin ni manka bamanakana ko nanko jardin nunu fatu nye nanko tigiye foro tigi tume ne ala ka komi la sedde nunu macho ngal la jarabi min laboro kancho ne ala beno fo e Muhammadu yo la kali kafiru ye ani yo la kali mantombe den nunu labana chogomina o ka juguya nofe o fa sala olule ka fa ka héritage beta iz aqsamu la yasrimunha musbihin an fa ko nin sala foro mi me an bolo bi an sago le be foro la o kalila o ka décision ta foro ni adel konin kala atono ma fa wati sela an na sori kata ame kali alala misikina ni yoro foite foro la ko et soni nana an falema. Au fait, la méchanceté, souvent, c'est pas du tout bon. Aujourd'hui, quand tu vois une famille, la famille la farafina, ebeta chokoroba soro muso saba fla nani ne tumabulu. Muso kelengele nani mbe den nani den loru den woro. Lu fani mbe revenu foite chokoroba bulu. Ka foko karosa ko nine na folo be dilama. Mais ala ka baraka do chokoroba la asela ka lu balo foka se sayama malama la maloya. Il a pu supporter sa famille. Il avait 3 femmes ou 4 femmes, presque 20 ou 22 enfants. Mais le vieux qui n'avait même pas de revenus, mais il survenait, il arrivait à nourrir sa famille. Baraka tumako, muna, baraka nana oluko, wallahi, osela ka lula donyadoma. Quand tu regardes ses enfants, lui-même ses propres enfants, parmi les enfants là, peut-être c'est 10, mais les enfants de son frère, a balmacha de munuba fay, olukacha kumaro katmaere donka. Mais ni chokoroba tunte fisamanti laburi adeu ni dento uche. Dendo mona ludo kono na mafiye ka foko nunu te fakele. Wallahi ita l'enfoni lukono mo ere ka fiye. Famille nyuma ole tunyo luye. Muso be dendo lamo. Dendo be dama ko ka lamo. Ayere be dendo nu fisaya katme ayere wolo donka. Ayere be dendo nu lado katme ayere wolo donka. Mais bi
an tɛ fɛ ka maa ye an tɛ fɛ ka adamaden yɛrɛ bila an ka mara la kuma tɛ ko ka mɔgɔ dɔ ta k'a lamɔ bon hali ni revenu cayala baraka t'an ka ko foyi la parce que an kɔni kɛ yɛrɛ man ɲi juguya bɛ an dusukun na et pourtant ɲumanya min ni anw bɛ jɔ n'a la n'an tun b'an ka maaw ye k'a fɔ ko nalɔmaw le an bɛ to yan fana ka nin ladilikan di tunkarakaden bɛɛ ma nous qui sommes ici en Europe souvent quand tu envoies de l'argent à tes parents ton papa ou ta maman s'occupe de beaucoup de familles. Souvent, ça t'énerve. Maman, je t'envoie seulement de l'argent pour que tu te mets à l'aise. Mais à chaque fois, ta maison est remplie des étrangers. Wati bani warni la talile ma epa di mo gore mani mo gore badum. Mbalma che ni ba donc a fo ben na fulu mi la tala inani fama. A keni me ka dami mbalo ala farafina. Ni bo baraka lon ikot babula ititolon ala. La somme que tu envoies à tes parents, que ça soit 100 euros, 200 euros, ta maman prend ça, elle prend beta maloboro sanae, kakababoro sanae, dembaro fana ma le bolo aka charge la, iyere beta soro, iyere bamso den yere fo ete lukonoko. Abeye mo gbere den. I koromso do furula, I balma do furula, furuma dia lula, o den mei, o bo kunfe, nunu bela ka funi tanime ka fa e fa le bra. Ele yere ni tala do lukono beta soro lu fanime mo gbere ulela, ibe singa mone. Wallahi kana mone ikana mone de ele kan na folo kenime ka nyuma ya min labor nunuka dine sininya si nyuma ema ibam so kelente de ale fana me mo la balo ala ibe nin kelengel nan be ka baraji soro kiyamalo chokoroba sala adew foro labana olu bolo nan ko kelo tay o ki kali a an meta kata foro dentike yoro na folo tigi bolo kolon foy ni yoro tala o ye decision ta o yi kali Allah ta'ala ko wala yastasnun o be nin décision ta Allah ta fo ko ni ala sona sadi o lani mo yere la ante soninke ante feritani son ante desabato son e mo loto furu dala parce que fatia tu me minke na wati sela atume nouvelle so yoro bema a bi foro ko ni denke wati sela e be bolo kolon ye fano yo be na lo furu dala wallahi ni nyuma ya teni man nyuma ya yemin temeni meninka aw ni yoro mi menga furu la furu sela de bebe na lo furu dala den ko komi foro sela an me kali alala nunu site na o ka plan min ke ni ka me ko bolokolo me na lo furu dala fe me furu lo tala soro ile an me sori ka bo kata deni betige ka ba minu be wa yiri de minu be ama betige ka ke boro kono ka foro yere vide ni ka me ko dobe dili me na fe ne soro furu la juguya ma inde ala man kisila juguya ma Kurana me kuma wati do la almamin kan sura 46 ni ben korome ayrebi de me kasella c'est une histoire qui est touchante. Le père était vachement riche, il faisait du bien, mais ses enfants ils veulent pas suivre le papa. Allah ta'ala ko o benin kan ngani fo o yere masonka afokoni ala sona o masara alala fatafa alayha ta'ifun min rabbik wa hum na'imun. Olu ko le sɔgɔma joona ye wuli ka taa olu bɛ décision ta la sufɛ ko bɛ sori ka bɔ ka taa Alahu Taala fana k'a ka ciden bila ka na a ye lamininin kɛ a ye foro entouré monsieur Kaba adamaden b'i ta la laban ta la alu si la ni décision de ye ko sɔgɔma joona aw na bɔ ka taa foro den bɛɛ tigɛ bolokolonw kana na ka o niyɔrɔ t'a la olu bɛ nin décision na Ala fana sinna k'a ka cidenw bila ka na k'a ka halaki bila kana kana foro bɛ entouré ka sɔrɔ olu la ni bɛ sunɔgɔ la Alahu Taala ko fa asbahat kasarim foro ko yɛrɛ bɛɛ banna madame Musafa e b'a fɔ ko n'i ye pétrole ni taji kɛ foro la ka tabla la k'a bɛɛ mumu k'a bɛɛ ban olu wuli min kɛla Alahu Taala ko fatanadaw musbihin sɔgɔma joona fo bɛ ɲɔgɔn wele cɛle ma wuli fɔlɔ wuli le rendez-vous il est l'heure olu bɛ kan ka ɲɔgɔn wele sɔgɔma joona anugudu ala harthikum in kuntum sarimin an ye teriya dɛ n'a sɔrɔ an kɔni an ka décision min ta an bɛ taa ka taa an ka kabaw ni firiw ni fɛn bɛɛ tigɛ tigɛ k'a garder k'a kɛ bɔrɔ la bolokolo kana do sɔrɔ fantalaku o sinna ka taa wahum yatakhafatun o yɛrɛ taatɔ fo bɛ dogo bolokolo kana an ye dɛ o kan ala ma Alahu Taala yafa ala ma ala ma an sutura ala bolo wallahi Alahu Taala ka cili ka teri ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan olu bɛ nin bɛɛ la dogo la fo bɛ dogo k'a fɔ
danfen kana nye bolokolon kana nye fo be do kabo Allah ta'ala ko fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma alaykum miskin anye bojona de bolokolon fana foi kana ko anye misikina kana do furula sadi fanye ke ma folo le furun nabi amita kata bara beba janu na watiche ulu barabo ta'ala Allah ta'ala ko wa ghadaw ala hardin qadirin ukuni usuri la fo Miriam mola katoka funtige asebo ye afanga bola a dabar na plan be bolo falamma ra'awha qalu inna ladhalun o semin kala furula o dogola kata o sela o ka furuma o fasala ka furu min to bolo o koko no kan fil islam ale anta ten kunu an bolanga furula furo don falena kanya atige wati resela an nana nyala furo ka o besina ka jinin ka ban iba fo ko furo ma deri ka de folo non an filale nite an fa ka furo an fil islam ale bal nahnu mahrumun ou bien an ballale an ka layuru min ta wala ma ala ele te fe an ka fa ka fe min to an ballale an kenime kana ka fe min tige o ka mana kan damna an fil islam wala ma an ballale wa an kuma ndiyala le wa o kuma sela sa o ka kuma damna o yerema Allah ta'ala ko qala awsatuhum o chema mo kala nya akilima be kay ça dit dans tous les groupes il y a quelqu'un qui est intelligent mo do ko chema o chema la mo ko ale tolo la loko di alam akul lakum laula tusabbihun o to be décision ta wati mina loko ko ante Allah ta'ala ko foba ante ni ko kani akiliye ba anta fongo Allah ta'ala yande me ba ça dit comment ni me fola masara alala amanyini ala fait ala sinako hakil laji. Moi je vous ai dit quand on prenait cette décision là je vous ai dit de se focaliser à Allah, d'implorer le pardon de Dieu et de glorifier aussi le nom de Dieu. Mais on a refusé. Hakilima kelen kuma no chama sise. Allah m'ambe kala hakilima e. Qalu o fo min kala liye al hakili segina herema. Subhana rabbina inna kunna zalimin. Tunya na senya be Allah Ta'ala. An kala mo jugu ye. An kala tonyoli kala ye. Foro flani ye ama nafa ama bolokolo nafa an fa do tume bolokolo ni yoro doma kabanka an nafa la ka ke koye ayere ma ka ke koye an fana ma an ka miriya jugu ni mafle ama nafa ayere ka kanga diminu fana ma ko lu nafa amolu yere fana nafa jon perdu lambe perdu la nunu kuma selo bo yere kunjara kila o kodi fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun aluki nyashi damna nyo masa elele ka ambla barala non elele ka to anga ke elele na miriya chejugo yo o ka nyo jaraki damna o ki nyashi nyo ma bebe ka nga nyo jaraki damna o be ka nga nyo neni qalu ya waylana inna kunna taghin an ka jangata na an ka galo ala tunya na an kala damateme mo chema anyan dansawo anyan damateme nito ko bentaye عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعملون والله ننوك كما دمنا وبوير الله سيلا الله تعالى ثم دو الله تعالى هنا أونا أنك ميريا جوغ من ونكتا الله تعالى هنا أنك هركاني كيساني لابا مفلة اللابا مما جراكلي جوغيا بلابا ينكو كلم بمولي جراكلي جوغيا ika juguya ke mogode na nyanya ika juguya ke ibalema la nyanya ika juguya ki mansaw la nyanya ika juguya ki muso la nyanya ika juguya ki furuche la nyanya juguya ni kol la bamba ni misale animisa min kabo ni nimisa beye ni ki mansaw tonyo jani o sawati che itola tonyo bunda kono fi mansaw sala elebe tona nimisa fo ka se sayama jani nyetanga voyage labanina ani ambalma muso do kumana wallahi ale bade mache sadi ni karamogo be se kumana naye bal mache sadi mi mana bamso che sadi afla mi me dugukolo ko kambi ole abamso sadari ali bamso weleli akuka ka betge abafa balma muso si ta maman a besoin de moi
dis-moi, je vais te régler ça, mais je ne vais pas rentrer en communication avec ta maman. Mais souvent, nous pensons que l'Europe, là, nous sommes arrivés. Et ta propre maman, celle qui t'a mis au monde, quel que soit le problème entre toi et ta maman, on sait que souvent les mamans sont très difficiles, c'est normal. Mais une mère est une mère. Jusqu'à ce que je coupe le contact entre moi et ma maman. Et on dit si sa maman veut rentrer en contact avec son fils, elle est obligée de faire le marathon d'abord, faire le tour du monde. Donc, allez, il reste Bamsoka contact qui fait. Ko Bamsoka woleli be toroyale alema. Donc, la meilleure solution pour lui, il a coupé tout. Ni Bamsoko ni makobe warila. A demuso mime a eteme demuso fo ena kuma nali. Demuso yere le fana ka kuma ni fone. C'est-à-dire, abra konona fili a balma che akola. Obra kola nya bema. Ni yere kame kiba worila ka lali ka yele folo. Et en Europe ici, Morobe, rendez-vous qui est le qui est. Sinon, s'il veut la même ton propre frère, n'a qu'aucun itaï. Mais la preuve en est que bien avoir le téléphone ne va pas prendre. Quand même, t'as la mort fait reçoit, à qui la téléphone n'est pas. Et ni refana t'as la bonne, n'a mousso kokate, à l'an me bonne dans son maman, et t'es dans Dakar lama. Tu peux pas. Ici en Europe, ici, Mansaya le béane, BBC rekoro, BBC saunanko kela, mais Fabadenia limania le bateau, Adamade Medna. Ala lankela nya nyante foye Adamadenko. Wallahi, balma muso bara konona fili a balma cha yakola. Parce que ale be fait ka sindi le trou. A te fait a balma cha etoni chokola. Imaginons, ni ala ka bamso ke sa fenyeta. Mais ni chaya babe be ka le bolo ata conséquence long. Le jour où sa maman va décéder, bamso be sa ka soro dem mone ba dusula. Al na ma fa dala. Mais ni mena kanyena ma ke munatuni. Kira doko aw ma hadisa la sallallahu alaihi wasallam. Ko ragima anfu imri'in, ragima anfu rajulin. Ko adamaden kela bono bagatoye, abe ko minika mogota ka akun, anu, ka atereke bogola. Ko adamaden do ka anu tereke bogola. Mogo mi fana ba ala yo bla nyanamaya la yo ye. Wala ma fla do la keleme ala ye o bla igardige la. Ele maso lu baraka yinna ka arjino soro yalon ka fuye danga soli. Surtout parce que à Tchaman aujourd'hui, on trouve que les mamans sont jeunes, les papas sont encore jeunes. Ando Mokadi, Obaye Kafo, Ofaouye, moi mon papa n'est pas vieux. Ma mère aussi n'est pas vieille. Ta maman, c'est une maman. Hein. Il faut respecter la maman. Il faut obéir la maman. Parce que Baye Fenye, ni ki tolan la ikanyana bébé. Mogomi fana na be nyanamaya la ele maso baraka nyinina donc koko saro antala do yakuma kuna mekelen deni mansa ole tume quoi Mansa elle n'a rien réclamé à son enfant vacances du job pour mieux éduquer son enfant elle veut garder l'argent de son enfant hey mais l'enfant pense que sa maman veut jouer avec lui. Mais une maman qui t'a nourri, une maman qui t'a acheté tes vêtements, une maman qui veut te contrôler. Parce que tout ce que lui il a eu là, c'est des chaussures de marque qu'il veut porter. iPhone, chaussures de marque. Mais c'est pas un problème. Mais le fait que tu as déjà travaillé, tu viens, tu présentes ton argent à ta maman. Maman n'a pas vacances job pour faire. La maman, elle n'est pas bête. Cela veut dire que mon enfant me respecte. Et ce message-là, c'est pour tous les enfants qui grandissent ici. Vacances et job, on sait que tu as un salaire de 1000 ou bien 2000 euros. Quel que soit le problème, tu viens voir tes parents, et maintenant, si nakoro, n'a vacances et job, et bien, min tala yo ta yen tadia. C'est tout. L'argent là, ça va finir. Wari n'inte foye. Ni ba donc a fo ki bamso ki kono ta wati mina atunde sela sunola. Sankelen sanfla itume tama wuluma ni tama mo chama mase kananga susella parce que de ne bolo suna kado yekana. Il y a des mamans qui veulent venir faire cette dernière nuit avec nous. Mais à cause des bébés, des enfants, elles n'arrivent pas. Donc la maman va donner son temps à bien akatandi edema. Bato belebele ni me kala mo lo ni me ka baragi ni ka lela tul kadri sunyini. Mais la maman n'arrive pas parce que tu es là.
Elle ni banana. Elle est obligée qu'à vacances, qu'à congé ta barakeuro parce que mon enfant est malade. Les mamans ont fait pour nous, hein. Wallahi, amba ou yo se koke. Mais ni an bana kela an yere taye sa ka ke cheni musoye, an fe olu te foyi kalama. Ala kana to an ka sɔrɔ fe fisa an mansaw ma. Ala kana to an denw ka sɔrɔ fe fisa an fana ma. Ala kana to denw ye mansaw kɛ nalomaw ye. Parce que ni denw bana mansaw bila la nalomaya bonda kɔnɔ kaba ban nebo ye. Akpa, ma maman n'a pas de problème pour ça. An bɛ duwawu kɛ Ala ma an tin dɔ la an denw na. Ala ma an tin dɔ la an denw na. Wallahi ni tin dɔ l'i den na. Hali ni den ka limaniya man bon Ala ko la ma a bɛ hinɛ i la. Si tu as pitié pour tes parents, i bamuso hali ni kodɔnni k'a sɔrɔ i b'a ye den min bɛna ka na munumunu a nakɔrɔ a na banabagatɔ tin de b'o ye. Bamuso banabagatɔ lanin bɛ, facɛ banabagatɔ lanin bɛ, il est là avec son téléphone, il a pu. Bamuso bɛ là a bɛ sa, facɛ bɛ là a bɛ sa, banko foyi tɛ, maman salamu alaikum, i rentre, i sort. Tin foyi tɛ yen. L'affection n'existe pas ici. L'affection, il faut venir vers la maman. Parce que tout ce qu'on n'a pas pu faire là, arriver en Europe ici, après 10 ans, 15 ans, arriver là-bas, on veut manger la maman. Tu es là, tu es avec elle toujours, tout le temps. Parce que imagine nous tchamakala qui to farafina. Parce que tant tu dis bolo, il te l'eau tunga bole. Mais ni ko segina wallahi ba donc a foki bamso e fembai. Ame Allah Ta'ala dali kan janto amasa ulala mokala. Ka amasa hina do anna ala mokala. Sungaro ni ndam nana ka ba mansa do kenime ka moni ni sukaro songo nyiniga dena ali sini de malata. Sucre. Envoyer seulement 50 € à tes parents, tu n'arrives pas à faire. Tu travailles, tu as ton salaire. Ton internet est toujours là avec ton téléphone. Une somme comme 50 € pour envoyer seulement à tes parents, tu n'arrives pas. Et après maintenant, imam, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Tu vas avoir toujours des soucis dans ta vie. Tu vas avoir toujours des soucis dans ta vie parce que ta maman n'est pas du tout à l'aise. Allah te dit dans le Saint-Coran, moi Dieu, j'ai ordonné à ce qu'on m'adore, ainsi que les parents. Il ne faut même pas dire à tes parents, off. Comment quand na fitini, ala ko kiya seniya ka bui parents ma. Anka na mbamsol na falla ko katulunga ko ida. Abe aw munu bolo bi, anta on na fallon fono sala. Anyame jamani na yambi. Ni mansa ko be fo mo mi sigini meya malgré ko se ko ke o parents na ko la ma alisin nimisa bola o ba fo ko ma chamanke. Quel que soit l'effort qu'ils ont fait, ils ont donné. Ils ont fait partie les parents à la Mecque. Mais ni parents barakanyini me fo wati beden haklima ba fo ko ma fo ike. Mais ele min tabe nyana ma yala bi jija de. Ikini kan na folo fisayama. Ijija inna mademe. Ijija carte mo ye nyabo ele ba fo le chekan. Bi mo siti se ka julu do la a chele deme tubabula. E me deme tubabula de yere makota la. Anyan janto amba ulade. Ka Allah Ta'ala diyan kan ken hina bayan bawla ala mo kala ka ala ya fam baw ma ala mo kala min baw no faw ye sosi ka mi Allah Ta'ala dal kala hino bel ala mo kala arjine ka di amma saw ma ala mo kala minu faw no nawbe ami ala dali ko ke o faw no na baraka nyinay ala mo kala ladili kam di angere kuma ka di islam abbe ma kan ken moy baw la do fenye ala mo kala alhamdulillah tu peux toujours te racheter et be se albi de salaminu kelila ibawole aye duwawu k'i ye i seko ye min ye y'o k'a ye ni Ala Ta'ala sɔnna i n'a ye i ka ɲɛnamaya la tubabula yan i ka ko bɛɛ bɛ changer Ala m'an ka kow changer la wasala yani bɛ kuma sɔrɔ kisɛ dɔ bɛ i b'a fɔ mɔgɔw ye inshallah n'a ye mɔgɔ dɔ bɛ a bɛ Gambi a bɛ sanji kɛmɛ ni fɛn sisan Allahu akbar san kɛmɛ ni san mugan kɛmɛ ni 110 san kɛmɛ ni 10 a sabatini ne fana ale o Gambi ale bɔra ale village a taara village dɔ la a taara ka sɛnɛ kɛ ka taa sɛnɛ kɛ village wɛrɛ la a ye sɛnɛ kɛ après a ye wari sɔrɔ sɛnɛ fɛ a bɛ waati a ye wari sɔrɔ a n'a ta a fa ta a fa ko i n'a ta ni wari n'a ta ko wari de a fa a bɛ ta a bɛ dɔn sanji fila in a y'a kɛ sanji saba in a y'a kɛ sanji naani ani wari n'a ta ani goro in n'a ta a fa ko
lafta mun ndi ko lafta nahmu hijo ani umra ako wori ta yetta hijila ibe hiji ke foyi bata ibe umra ke foyi bata sa ay hiji mun gani umra situn أو فوق 60 الله أكبر سلسلة هيجوا أبدا ومن أنسى الله أكبر ثم نقول بارك إفاي تلو كونتي الله أكبر كيسا من فلا سيسه dole ka fa baraka ɲini n'a ka wari sɔrɔ a bɛ na a b'a d'a fa ma san baara a bɛ na ka na di fa ma san baara fa ka duwawu min k'a ye baraka min k'a ye a baraka nɔfɛ a tigi ka hiji min kɛ a bɛ hiji 60 bɔ ani umra waati bɛɛ a bɛ taa parce que baraka ye fɛn ye a tɛ bɛn jugu tɛ s'i la bɛɛ bɛ dɛsɛ i la bɛɛ bɛ kaɲa i la parce que duwawu min b'i kɔ ala b'i kɔrɔta ni ala ka mɔgɔ min kɔrɔta jɔn bɛ se k'i majigin mais au kɔrɔta tɛ bɔ yɔrɔ si dɛ jama la kuma tɛ dɛ entre toi et Dieu il faut regarder qu'est-ce que j'ai fait pour mes parents qu'est-ce que j'ai fait pour mes parents c'est quel acte j'ai posé que le jour dernier je peux soulever ma tête en disant Dieu moi j'ai fait ça à mes parents wallahi an bɛ y'an jija an kana nin yɔrɔnin kɔ an bɛ ala dali ka ala yafa an bɛɛ ma ala m'o kɛra wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh